Goed, Emily. Mijn naam is Mackie Schneider. Ik kom eindelijk van Namibië. Ik is maar een boer. Aan die noorden, naar weer Grootfontein. Ons boer met stoetbees en ook baie commercieel. En ons is gefocust op een uitvoermarkt met die vlees. Dat is waarmee ons bezig is. Maar ik heb betrokken geraakt hier bij die Stockman School. Of deur die LRF, Livestock Registry Federation, wat een samenstelling van 7, 8 teelersgenootskappe is, wat hierdie geleentheid aanbiedt. Dat is nou vir die 16e jaar hier op Aldam, elke jaar achter mekaar, ook in COVID. Het is een beetje minder bezig gehad, maar ons het dit anders gestructureerd. Maar dit komt al van 2003 af, dat ons bij elkaar komt en prijzen uitdeel aan presteerders in die stoetbedrijf. Nou, dit gaat morgenavond ook plaatsvinden hier. Maar die hoofddoel van die Stockman School, en dit is een ding wat Michael Bradfield, wat oorlede is ongelukkig, hier in januari aan de gang gezet heeft om voor die boer, die gewone boer, die geleentheid te geven om met technologie vertrouwd te raken, om met kennis te maken met zijn bondgenoten in die boerderij. So wat je vandaag hier ziet is een klomp lezings. Ons het so 6, 7 lezings van internationale gehalte. Hier is zeker 4 personen hier zo zelf wat van Texas afkomt, van Australië afkomt, van Europa afkomt en van Namibië afkomt, wat die lezing zou oor specifieke onderwerpen. Nou, hierdie jaar se onderwerp, en ons kies elke jaar een thema, hierdie jaar se onderwerp is how to build a profitable cow herd, hoe om een winstgevende koeikudde op te bouwen. Dit is die basisse onderliggende thema en daarmee saam is daar 'n klomp facetten. Dat begint bij wetgeving, bij de overheid, wat draait die overheid bij. Ons het vanmorgen gehad, wat is die samenwerking tussen commerciële boeren en kommunale boeren. Hier is baie goeie stelsels aan die gang in Suid-Afrika. Ons het gepraat oor die kuddestatus, die animal health, die veterinaire status van die kuddes, van die land. En dan ook die nieuwe groot onderwerp, dat is natuurlijk naspeurbaarheid van jouw product. En dat is iets wat al lang al ontstaan heeft hier. Ik denk Michael Bradfield zelf was een deel van hierdie proces om het aan de gang te zetten. Maar ons het vanmorgen ook gepraat met sprekers over weiding en hoe je daarmee, wat je moet doen om je weiding te promoveren. Want jouw belading van vee is die meest kritische factor voor winstgevendheid van jouw bezigheid als levende hawe boer, als een beestboer. So, die eerste dag vandaag is basisse thema's, meer geskoei op die beginnerboer met baie basisse onderwerpen, maar dat is ook baie interessant voor allemaal wat hier is. En vanavond gaan ons nou oor na 'n praktische sessie. Ons kyk na die vorm van mis, hoe die mis moet lyk. Ons kyk na die hantering van bees, hoe je makkelijk bees hanteer. Ons bespreek 'n bul en 'n koei, hoe dit moet lyk. Ons kyk na implemente vir die lewende hawe sektor meestal en trekkers, nou nie akkerbou nie, meer geskoei op lewende hawe produksie. En daar is nog 'n klomp ander onderwerpe, hoe om in te ent, hoe om te brand ensovoorts. Môre, oormôre gaan ons meer na hoër vlak van bespreking en ons gaan dan vrijdag eindig met die nieuwe groot onderwerp in die veebedryf, dat is nou genomica, wat een baie groot invloed heeft vandaag op productie. Dat is ook technologie, maar dan ook op die netto voerenname van bees. Die is bij bees het ons eigenlijk nog niet geselecteerd voor voerdoeltreffendheid.
Die varke en die hoenders is ver voor hier. Daar was net die gereedskap daarvoor nie. Die gereedskap is nou wel daar. En ons gaan môre van by Telly van Canada, of dis eintlik Vrydag, 'n bespreking hê oor die voerdoeltreffendheid van bees self. Wat die LRF betref, dis die organisasie wat hierdie skool aanbied. Soos ek net gesê het, al die afgelope 16 jaar hier op Aldam, elke jaar. Hierdie jaar baie goed bygewoon. Ons is oor die 200 mense hier vandag. Daar is eintlik nie genoeg sitplek nie, so 'n paar van hulle sit nog buite hier, so sien ek. Maar dis werklik waar, dis 'n belewenis en ons is baie bly dat dit so positief uitgedraai het. Ek is Soe Harman. Ek kom van Zeerust af en ek is uitgenooi deur die Stockman School om 'n lesing te kom gee oor wat is die rol van kommersiële boere om ontwikkelende boere te help om ook kommersiële boere te word. Die hele aanslag vir my is in die eerste plek om altyd te kan kyk hoe kan hierdie ontwikkelende boer wat uiteindelik op kommunale grond boer, hoe kan hy groei en uiteindelik, kom ons sê, 'n kommersiële boer word. En want hy's gewoond, hy gaan begin deur doodgewoon 1 of 2 beeste uiteindelik te kry. En dan het ek vir hulle ook die storie vertel van 'n swart boer in ons omgewing wat in Johannesburg gewerk het en elke tweede, derde maand het hy in die 70er jare, in die laat 60er jare, het hy vir hom 'n bees gekoop. En 'n vroulike dier dan 'n vers of 'n koei. En vandag is hy natuurlik nou al 'n ou man, maar in die 80er jare was hy al in staat om op sy eie plaas te kan kom, 'n plaas wat by die 3000 hektaar is wat hy kon koop in die 90er jare. En hy het oor die 300 pragtige Brahman, goeie kwaliteit beeste. En dit gaan vir my om hierdie ouens te kan motiveer dat hulle kan uiteindelik voel, maar jy kan klein begin en jy kan uiteindelik groei na 'n suksesvolle boer toe. En dit was vir my die boodskap wat ek wil graag deurgebring het of oorgedra het. Die ander saak is vir my gewees dat die ou kan weet, maar wat is belangrik as jy nou 'n boer is? Hoe kan jy groei? En dan gaan dit oor kennis. Jy moet al die kennis bymekaar kry dat jy moet weet van 'n bees, alles wat nodig is. Jy moet weet van 'n inentingsprogram dat jy jou beeste kan inent jaarliks. Jy moet weet van hoe gaan ek hulle genees as hulle siek is, wat is siektes, hoe lyk al die verskillende siektes en hoe gaan ek daai siektes so kan beheer dat ek my beeste uiteindelik gesond het, dat ek die beeste verloor nie. En dan 'n volgende punt wat baie belangrik is dat die persoon wat voor my gepraat het, professor Mawashi, het juist genoem dat die swarte se syfer van beeste is so 40% op die oomblik. En daarom is dit baie belangrik om vir die ouens te kan sê, maar wat moet jy doen? Want dis eintlik 'n eenvoudige oplossing. Dit gaan oor vrugbaarheid. En vrugbaarheid is direk gekoppel aan die bees se versorging. So jy moet jou beeste so sorg dat as hulle klaar gekalf het, dat hulle nie gaan staan en maar word nie. Daai bees moet so versorg word dat sy kan vinnig weer beset raak, sodat sy volgende jaar weer vir hom 'n kalf kan gee. En dan 'n baie belangrike boodskap wat oorgedra moes word is om te sê dat almal wat hier is op die veeskool is eintlik 'n armlengte van jou af om jou te help met advies en leiding en inligting. En hulle moenie bang wees of skaam wees om te vra nie. En uit die aard van die saak het ek hulle ook aangemoedig om by AgriStart se WhatsApp groepe in te skakel, wat hulle niks kos nie. En dit gee vir hulle inligting en dit blootstelling van enige tipe issue waar hy mee besig raak in sy boerdery. Kan hy net toets, hoe maak ek nou met hierdie probleem? En ek dink dis die boodskap wat vir my belangrik was om oor te bring.
Goeiedag, my naam is Johan Meton. Ek is deel van die tegniese span by Molatech. Ons het vandag hier by die Aldam gesels en 'n klompie goed wat kan ons doen om ons skoeidoeltreffendheid te verbeter in 'n kudde. Die eerste ding wat ons gesê het, ons wil sorg dat ons goeie rifoer bestuur het. Ons wil 365 dae van die jaar moet ons dier voldoende rifoer tot sy beskikking hê. Want ons gesê ons wil supplementeer, maar ons wil net aanvul tot die veld. Ons wil die veld nie begin vervang nie. Die belangrikste een wat uitgekom het in die dag is of ons verse die eerste winter regtig goed kos gee. Ons wil nie vet voer nie, maar moet goed hierdie winter kan gaan. Dit sorg vir ons dat ons 'n goeie reproduktiewe lewer vorentoe het. Dan in kuddes wat redelik goed reeds presteer en dalk net daai puntjie wil bysit, kan daai produsente oorweeg om produksielek vir die volwasse koeie tydens laktasie tot die bil uit is te gee. En dit so in 'n neutedop wat ons vandag vir mekaar gesê het. Ek is Leon Creer en ek gaan praat oor stresvrye hantering by vee. Dit sluit nou klein vee en groot vee in. Daar was jare gelede 'n sielkundige Hans Elai wat 'n aanhaling gemaak het en gesê almal weet wat stres is, maar niemand weet wat stres is nie. En dit is die groot probleem. Ons diere ervaar stres vir verskeie redes. Daar's 'n hengseklomp redes hoekom hulle kan stres. En iets so eenvoudig soos om 'n kamp te verskuif kan 'n stresor wees op die diere. En nou stres daai dier, maar stres is nou die een groot probleem wat nie presenteer met simptome nie. So ons kan nie sien 'n dier stres nie. En mense verwar stres met angs. En dit is nie waar nie. Stres en angs is twee totaal verskillende goeters. Angs is 'n kind wat nie wil skool toe gaan nie want hy word geboelie by 'n skool. Stres is 'n kind wat van die skool afkom en hom vanmiddag selfdood pleeg omdat hy gestres het oor die geboelie by die skool. En dis die groot probleem. Ons sien nie wat is stres by die dier nie, ons sien nie simptome nie en dan kry ons dat ons diere nou sekondêre siektes ontwikkel. Nou daar's 'n hengseklomp waarvan die een grootte is Pasteurella multocida of Mannheimia humiletica. Dis nou die een van die siektes wat longinfeksies veroorsaak by vee, veral in voerkrale waar ons diere nou uit 'n groot omgewing vat en in 'n gekonsentreerde omgewing sit. En dan verloor die boere nou geld aan die diere met longinfeksies. En teen die tyd wat hulle hierdie longinfeksies optel, is die diere al te ver gevorder, dan is dit baie moeilik om te behandel en in baie gevalle verloor hulle hierdie diere. En dit alles as gevolg van stres. Nou as ons diere kan hanteer, as ons stresvrye hantering kan doen, sodat ons verhoed dat hierdie tendens ontwikkel by die diere, dan is dit mos net soveel beter en soveel makliker. Hallo, ja, so laat ek myself eers voorstel. Ek's Dr. Skabord Vroneman. Ek's 'n tegniese bestuurder by Zoetis, 'n dieregesondheidsmaatskappy. Ek praat vandag oor entstof en doseringsprogram in beeskuddes. So ons het 'n redelike wye reeks entstowwe in ons portefeulje en ons ondersteun ook baie sterk vir boere om entstofprogramme deel van hulle kuddebeplanning te maak. Van die ander sprekers wat nou voor my gepraat het, se praatjie skakel ook mooi by myne in. Ek gaan nou praat na ete en dis hoofsaaklik waaroor my program gaan. So dis basies siektevoorkoming wat ons glo is baie beter as behandeling om proaktief te wees eerder as om reaktief te wees. Ja, so ons as Zoetis borg Aldam nou vir 'n lang tyd. Dis vir ons 'n groot voorreg om hier te wees. Ons ondersteun graag landboubyeenkomste soos hierdie wat 'n sterk fokus op opleiding gee. Ek sit self hierso in die program en ek luister aandagtig na al die sprekers en die inhoud van die praatjies wat gelewer word is op wêreldstandaard en so ons ondersteun dit want ons glo ook dat opleiding in die landboubedryf is wat die bedryf vorentoe gaan. En as die bedryf vorentoe gaan, dan gaan almal wat deel is van die bedryf, al die maatskappye wat produkte of toerusting voorsien in die bedryf gaan saam vorentoe. So ja, dis hoekom ons hierdie byeenkoms spesifiek ook ondersteun. Hi, good morning. It's Greg Talbot here. I'm representing Taltech at the LRF Stockman School. We're in the middle of the Free State at a resort called Aldam, and we're going to be here for 3 days, and we're discussing and working out ways on how to improve our cow herd. And I'm going to show you a little bit of ideas and give you some new ways to weigh and record data for your animals on your farm. So this event is really key in understanding where the future of the industry is going. So we've got a lot of international speakers and local prominent businessmen, knowledgeable people from universities and professors and doctors coming to
to tell us about where the industry is headed and what we need to be looking for in our cow herd. So at this year's seminar, the focus is on how to create a profitable cow herd. And with data collection and with the facilities that we can provide, we can help in that aspect. So right now, the big thing now is obviously foot and mouth disease. And that is really putting hamper on everybody's business. So that is quite key. So biosecurity, and it all comes back down to biosecurity, and farmers need to start taking responsibility on their own farms for their biosecurity, and they need to make sure that they protect their herds. So that is of course key. But then in a bigger sense, then traceability, and our customers are demanding more and more that the product is traceable, so that they know when they're buying meat in the supermarket, where does this meat come from? And that all starts back right down on the farm level, and data recording. You need to know your animals, you need to know when they were born, you need to know when they came onto your farm, when they left your farm. So that data recording is key, and hopefully we can help with that with our new eWay and livestock app, and I think that's going to be great going forward. So definitely the young farmers are definitely using technology. They've all got smartphones and they're all having a look at what's the latest app and what can be done. The older generation are not so okay with the technology, so they're a bit slow with the uptake. But one of the things I find is a bit of a challenge with the older farmer. They're the ones that's going to be doing the paying, and a lot of these apps and the newer technologies come with a subscription, and that's a new thing. And it's like, oh, do I really have to pay every month for this subscription? But we're doing it already. We already got news apps, and we already got a whole lot of apps that we're paying. So it's just part of the trend, and we have to adopt that. And once we've adopted that, then we can use the technology. So the younger generation are definitely using the technology. I think where another problem would be is when it's new, it's nice, but you need to follow through. You need to keep recording. The more data you have, the better you're going to know your herd, and the better decisions you can make about how do you improve, because you're going to need to replace cows, and how do you know which ones to remove and which ones to keep in your herd. And without the data, you're just going to be guessing. So the eWay is a scale. It doesn't have a display like traditional scales. The eWay then connects with Bluetooth to your smart device, and the weight is then displayed on your smart device. Your device has an app. We use the livestock app. It's then recorded. The animals will have an electronic ID. We have a stick that reads that. So straight away, your integrity of your data is good, because the animal ID and the weight is then captured together, and there's no problems with that. Historically, you used to have a little journal or paper in your bakkie, and where do you keep that? Or you get home tonight and it's gone missing. Or you've had a long day and you don't feel like uploading it onto your spreadsheet today, and then you don't have the data. Your data integrity can be compromised. So that's what's nice with the smartphone. So Taltech are here because we've got some new technologies that we want to share, and that will definitely help the new upcoming farmers with adopting this newer technologies. But we're also here to find out what's going on in the future. So a lot of the speakers are forward thinking, and we can understand then maybe where we need to develop or need to improve our offering. And so it's very important to be here. So I predict that biosecurity is going to definitely have to play a big role. Farmers are going to have to take responsibility for protecting their herds. Foot and mouth is definitely putting a big damper on our market, and biosecurity has to be done as a personal thing. You need to protect your herd, you need to protect your kraal. You cannot have people willy-nilly coming onto your farm and with the chance of spreading any disease. So that's definitely going to be key. But for a year or two now, traceability is being around, but we need to up that game. And in the next 12 months, I predict that traceability has to play an important role in everybody's herd.
We need to be able to know where the animals are coming from, where the animals are going to, and that plays back to biosecurity. Yes. We're going to demo our E-Way scale. So our E-Way box, which is our Bluetooth box, that's this little one here, and that connects Bluetooth to your smartphone. Here's my device. We've selected that we want to add the E-Way as a device, and we can go and weigh. Okay, an animal can come onto the scale. The weight is then shown on the display of your phone. And what's nice is that you don't have to hold the phone or look at the phone. You can see either just by the color or the phone vibrates once the weight is stable. I'm going to scan a tag, and the phone color then changes to a nice dark green, which straight away shows that you've recorded that weight. So that weight is now stored. You can change the original number of the tag to your visual number of your tag, and your data is recorded, and you can then do the next animal, and it's as quick as that. My naam is Chris Burgess, ek is die hoofredakteur van Landbou Weekblad en ja, ons was nog maar net altyd betrokke met die veeskool. Ons was natuurlik baie goeie vriende met Dr. Michael Bradfield. Hy het vir ons 'n rubriek geskryf in die Landbou Weekblad waar hy baie van hierdie onderwerpe wat so krities belangrik is vir die veebedryf uitgelig het en gedryf het. Jy weet goed soos die feit dat ons rooi vleis uitvoere moet opkry tot 20% van ons nasionale produksie. Hierdie nasionale naspeurbaarheidstelsel wat hand in hand gaan met die uitvoere. Jy weet die krities belangrikheid van die bestuur van dieresiektes en natuurlik die samewerking van die rooi vleisbedryf wat tradisioneel baie gefragmenteer was. So jy weet ons dink net, jy weet wat hier gebeur is maar inhoud, dit is ons kernbesigheid, so jy weet dit is hoekom ons betrokke is en jy weet ons ondersteun alles wat boere op hulle plase kan hou en ons dink dat hierdie byeenkoms is een van daai wat net so krities belangrik is vir die voortbestaan van ons veebedryf. Veral nou as ons sit te midde van 'n back and closure uitbreking. So ja, dis maar hoekom ons hier is. Hallo, ek is Dr. Danny Odendaal. Ja, ons is vandag hier by die Aldam se beeskool. Eerste keer dat ek hier kom praat, ongelooflike klomp mense. Almal is hier met 'n baie spesifieke doel en dit is om hulle beeste se winsgewendheid te verhoog. Ek het van 'n dieregesondheid kant af gepraat ten opsigte van die beginpunt. Waar begin ons? Waar begin ons met dieregesondheid? Hoe identifiseer ons prioriteite? Ons kan nie alles gelyktydig beheer nie. Alles kos geld om te beheer. Op die einde van die dag is daar een boodskap wat ek gelos het by die groep, by die jong boere wat hier is en die ouer boere wat hier is. En dit is werk saam met die veearts. Eerste ding, die veearts monitor die siektes in sy area, hy verstaan die siektes, stel 'n program, 'n jaarprogram, 'n gesondheidsprogram saam met die veearts op, waarvan die basis die entingsprogram is, dan 'n maandelikse aksielys waarmee saamgaan, monitor alles, hou rekord en dat die veearts dan vir jou 'n basiese agtergrond wanneer jy beeste verkoop, die kudde status, die kudde gesondheidsstatus vir jou kan gee. So dit was die hoofboodskap van die dag. Werk saam met jou veearts. Ons stel nou 'n veeregister saam. Ons noem dit die veeplan register en dit gaan alle boere lys wat reeds baie effektief met hulle veeartse saamwerk as 'n status ten opsigte van dieregesondheid om daai boere uit te lig van die res van die mark. Baie dankie. My name is Langa Simela. I'm responsible for agribusiness development within APSA. Why we're involved with the Stockman School? I keep saying that livestock agriculture is one of the biggest agriculture components of agriculture in South Africa. If you look at our land resources, 87% of our agricultural land is suitable for grazing, meaning for raising cattle, sheep, goats and game. So it will always be a major component of the agriculture sector in this country, and that's why we feel that we should support it. One of the things that we've done this year is actually bring in 14 farmers. We've sponsored 14 farmers to attend the Stockman School. We believe that here is an opportunity for them to learn new techniques, new technologies that they can use to improve production. That's very important in the environment that we're in. There's a lot of emphasis on efficiency in production, of being
carbon neutral, reducing your carbon emissions. And a school like this is such a platform where farmers can learn things like that. It's lovely being here at the LRF Stockman School, and what a surprise to see my good friend Jan Stichling all the way from Botswana to come and attend the Stockman School. The Stockman School, as you can see behind me, is a beautiful venue with the Aldam Dam, and it's really, it gets you in the zone for cattle breeding. And that's why I suppose we're here. If you come to the Stockman School, I'm sure you'll take away 5 or 10 new ideas that'll help you in your cattle farming venture. Jan, do you have something to say? Well, this is my first time here. It's actually great to be here, all the way from Botswana. And yeah, me and John, we're both limousine breeders, and trying to learn something new every day. So yeah, it's fantastic. It's we already have one thing that we learned today, so and we just started. One thing. So we've got 5 to go. Definitely 5 to go.